أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا ابن عبد الله رسول الله وخاتم النبيين محمد صلى الله تعالى وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم يا آل الغامبيا Assalamu alaikum ya jama'atul muslimun wal muslimat. Akokum Bamba Serigne Mass Khadimu Rasul. Badin Gambian kolun natale bi arabo December karo tilitang ani woro London sate okono. Badin Gambian kolun mbal konton na. Banko president be yayo la de badin Gambian kolu Mr. President nali jubero ke ale korosiro ke bake albaji la ko His Excellency President Adama Barrow msafo ko faydoto ay mitingo ke kunun talato ay mitingo ke jimara banko le kan sotu masare tikabo talan kilin kata talan nani kunun bira bota otole atata base banko kan kumbija ay mitingo ke waleto kabo talal lulu kata talan say suto kan barbadi ngam yanko ko kilin ne njahale molbe nyi wuro bela molbe nyi diamo bela nkoto Adama Barrow mi bro koto bro je molbe wurlay bafala base lopitano jio famo buka soto je baso lopitano courant mantara tamakan base lopitano wato dobe katara jikiring atodum emarsilda je President Adama Barrow famo bota o bankole kan URR badi ngamen ko la lila moyde President Barrow nyimmiti mo beke sa ka nyatilen koyna ma fahol tumannalemu kata kantora kan hani kafuta base lopitano to ka jube ko nyin lopitano je e ko nyin lopitano membe nte fon wulu tundola e ko tiltan sabani worowla muso ka fatimo to lopitano to President Adama Barrow ma simo fawlo je kata lopitano nyin jube kala situation o jube atela mansa kunda si mune keno ngoy ko Chinese o membe Adama Barrow noma Chinese o me alon ko ay na babe sikaya di wala kaf me ko Jack Ma badi ngam ko menyin Jack Ma la tari ko folali enne na fulti ba Jack Ma jama ka fay ma yung Chinese business magnate lemu andung investor le fana mo philanthropist atele mo co-founder ti and executive chairman Alibaba Group multinational technology le bablo e conglomerate mamu molati me alon ko open market driven economy le babulo mole mati me alon kay kodo soto baki ñin Chinese o ñing bi Gambia mobu ka hanyanya alafta men na wala kake aya fu nyamen na ba ko no nyanta kila wala nyama Adama Barrow buka soso because atelebe Adama sponsor kan alkanyi moto le menu beje Adama Barrow bulu moto kemenim feng ibe yayla banko kan taring atele ka di Adama la anduiti alon na ko business mano le woti ning Adama ko woka we banko le kanu wasila fi Adama sila fi business la ya jamesi munana ya jameni fenga ma keno Jack ma keno de monena nalika fo satewlu sawunday be ibe findina nam forumol kono e bali jabilal ali ante muka moy taram pati kan ali la moy ntol be sirne na te ni mot kabiri ya lon ko lafta pour kan tol sot ya lon ko tol yabu ba kan ki tele mutafa ni mu bari bulal ni ki ko nin ko de wala mutafa ye ntol ne o campagne
fa ko be ka nyaanya furka kulli sa sala bai ba ole ta ro ngame be futa ta sera kunda fa fa nyaro le da ibele panti ko bela ibe tay bina adam baro mi to la manki sai nata ndata tiya ilola bin to nata ni dente ni mo e ko fa mata ni ndam yo fa mata ni yo e bai perasna ko juma e ko tembe telen ko enti ko isu a e ko ka bona la kunti ele asap ba sa la fitala nin fa mata ni ndam fa ne dia nga ya nga ta asap ya kwa ni la fitala nga te fa ya ko bismillah e mo ba mo nga te ka e kana kala yalo jindi abunya hande manyi na dia mo kuva alfolo yalo ni nyinkana na memfo nko alenga hakilotu de la in sakartum la azidan wala in kafartum inna adhaba la sadid nyimu soka memfo wallahi hanna mala kumo futande alfawol nyantalo ndalo ko nyinga memfo wala mu e ka kuma ka memfo ko e to lusa wondale to nyande faniala alale hakilotu nko e president ni moment da mada tola ni membe bankoli yayi kan wosiata over 5,000 people ete amira mo wili lulu be benna min tola mo mansia hani karambol ta alka primary school ol karamuta dinul men je ni findita break la alke jere be siari nyame hanna tara 2,000 student nabe je sako 5,000 plus baroni membo ta combo ani mentata gambia yayi wosiata mo wili lulu obviously mo be siala normal because civil servants so dolbe je wolu ilafte la job secure le wolu fo ni president wata tola mo dolbe je wol mala fi bay minister la fo ni president wata tola mo dol fana be je wolu be ko nyino la fo ni president wata tola anin dolbe je wol tata ma nyam wol tata silomen na ni mol tata silomen na wol man kilim wol ta wol ni kifi fi la talibol la wolti wol katal do ka nyoko si tare ndorong so mol la system wol man kilim momo awul tata en tola momo na fansu interest lem famo esia iblis la jama fanam be siala yomal kiyamale ali yanta wolon nale alfalo par npp nyante hakilotu la bake ajube ban honorable soy malundi sifa men kala alla molbe wurla GDC teita adunta janale afenketa tan ko atole GDC ni UDP da malamuta opposition oti oto GDC ni UDP banko kanu bakile ko bayre ñi opposition o adama baro keta wolati fo ala yake president bi natul ko opposition le mo banko jawoti nun tay kawla fontol natul be made ngale ne ko to nyaale be fanyano la diakuya natul lo dabbi atol fanan ko he opposition yala ma sibote he muna opposition le ma fenketa de he muna fanko woto to nya alda fo ko mo le bota alda kono ngoy ko ni fa fata iman kuno to bar ni fala korda tete o mula bafutu baliyalti atol fala korda mo opposition dulalti ngo al folota wol dingo si ko do soto nyawnyang nin lu may wulo bula kay wala ke body garde korda bunda to lundo ba fa kinnal alin kana nyo fea il folota mendo ngoy ko samato me ye jam fandi fulangol ni a bondi ni ka kanyande ware jam feti atole opposition yale ke fomnal dentanga yaya jamme bondi bi natol kala kana nyawo opposition o lella hebar koni afalata kilona innal insana khaluqa haliwa koni atolle mal fan jawoti ndenga fale nan kale ko mam politiko dati folo me bala kandin don la because nkal jube de al kata tarambulu jumal la ngal la ñobori ñal lom folo Gambia ñom banku dima man soto dunia kon yo e kanyin dongol lel tay hata sowlu dila ya foy ko president kanale al kanam malun albe fentilan ha be fentilan botu ñin don wolbe social media wolbe wurle fande abbe tatale sa im fem mantuje abbe tatale ni ali yal kodi yal bota sate wol men do sate mo le na fende ko ale ko al ko jumale sawd
yalon alka nyankara brain men yalon ko kun ciango nyankaro la nyankara ciango la be ko kono be ko yalo nyankaro fe mbuka taraw ko kono nyankaro waxani subu buka tara bala nyankara brain be menula alka wala full no not men yalon ko de political gurus albuka wol mu full buka ta blatu ndenga fale nan kale ko ndol do man politico dati fulon ka to la nyobor nyaala juba alke don tarambulu jumal ni ngo kala ngolom folo otuma le mina basu kallon dila ni rocket lonta sol ni LMG ni FLG ni WEG ni sifa be kido sifa be otuma mina lon la nga nyatile kanyo bombarder tron ndol man congrès dati folo hanim ndol man folo to letu wur la bele mbala faye nga betale femman to koma nga beta nali abeta o silam mena mun carte fay la wota le ngam fonyo hanim man carte fay ko nali abeta alal hakiloto mbal lafta pour kala nyininka sayin adama baro ma koy pour kala patio sponsor pour mun o manke gambianti aka ke daliri jumala kam moy interest le bay ja nyanta mun soto la je badi gambian kolo muna gambia ndaw den tabuka gambia tole gambia no lo tole mutade putum foni gambia no lo fanam fonga e fan tole yandi itawte fanna president barole afo gambia be nyaatini wala ko purate la mansa kunda e foire ya kele wa tapale ya kele mbe fero be kala ngadum e system wala mu banko la ko be ka be digitalize ay tar computer kon mansa kunda la tamandrinya anin ay Africa TV la interview nyi president baroko ni ajube demokrasi le fon ayate batandi walantina amam foire ya kele no so akamunda nin demokrasi tentol la banko kan masibo bentol do malal nin demokrasi te Gambia masibo bentol do malal bari mbade ngamme ko kulle be kere Gambia de jannim be tambila moli yon kumandile molu ko mbom ka fama na dimbalu kontonna bari Gambia at least mo jamale jiko benkan na dimba siata na dimba warta molu men yalon ko yeji ko lankan yemuta ila nyaton koti ware mute la alfati ware mute fati ware yemute barin kewti siata bakele woto lafta nyin wato tala ka kontondiro dati mfa wuluta sato men don sa dati no woto le memu jar baro kundati bare ngamira mato ngana laba woto la nga folo wantalla mbe kontondiro folo la Kirawan airport ndingol menu bije ramu anen dimbal be kontonna bamba Serigne Mas la dimbayalu faji kunda central rohina la kafo molu mbal be kontonna Touba Sanchaba kansulo Mamadi Mane nin dimbal be kontonna Sukuta Nema Mandi nin dimbal be kontonna Brikama Bintama Kalo nin dimbal be kontonna Foni Badiana kata foni somita salisa wane nin dimbal be kontonna kemma sembe kata fo jar baro kunda laybe sise anin dimbal be kontonna mfulangol menu be kata mina mbal kontonna fuladu kansulo jabu funnin kafo be kontonna base kaba kam mamba nin dimbal be kontonna man sajang mbal be kontonna kata koba kunda mbal be kontonna atolle ente ke bambati atolle ente nyandi Gambia kono animba mamas UDP group kabo forum 1 group 1 kata group kononto mbal be kontona ning executive group lulo be mbal be kontona manyi nan kafunyol la anen terolo anen doku nyolu men yalon ko be sutiyaren president Barola men yalon ko ye banko kanu il lafita pour kam fasa pour nga president Baro bondi 2021 akana na banko dundi dinko kono badi Gambian kol ni nga ñing kontandirol beke nga kibarol moy mona la fo president Baro na la kafolie ye fake news bula fake news ka kuma kensa fo Gambia dingolé
President Barrow ko atata banku yayo la pour ka Sénégal walin anim banko dingolo ila koleya ko mu damenti ya fala man sakundaye Gambia dingolo birim President Barrow nyin tamo dati ale President Barrow je fen munela na manke politikoti kati sato lu dum molla ko kariñol sawunda ngaje fata social media e ko honorable demba so sawundale abota GDC anata NPP na bota diamola la ko fani yala ma manke to nyati adiamuta ila meeting dulato de President Barrow e meeting menke sotuma sere ala tunnolam andu woman ke kasite andu Gambia no na problème o siata bak yalo honorable sola sawo atente torala because na man tar particular ntola alnanta boyla ko UDP député kare cross capeta ndol UDP hanimo kilina man cross capet na man ke mol men yalon ko nge tamo buto fadi itimil tamal tay tada busulu national puntum pandan na dingo kono UDP la molo men yalon ko brown envelope ngamenu tonkoto jimbi nge tongolu lipop pow timil tamal tan ko bam ko kadi rasul mbula bay ngamu ne kela timil tamal tan dom putu muy ta don jolong NPP la dingo kon na man ko ta to le moy UDP jumala sawul ko ni mona Gambia al politico no UDP mo kallanke jumale ma aliya moy ko membota UDP atata national punto pada aman soto poroci dinol men yalon ko be ko dinole be hata so nyinola ni tate ko baro kanale yalon de ngay ndongol lonne ay no dem baro la nyimol ngelo bakele ni ikata boy so leya fo ko baro kanale ko so silang ale 2000 of la talali hata asang baro kanale al be tisatol talia don nim baro na do daleta bembendulato ale o tisatol don ale ya fal cross capitale badinga mengol mote mo nenela tara wurla Gambia ko nalba fula nga kari sawundele kari fanan sawundal kari fenketa ten Gambia mona fo problème o le en tol soto ba assalamu alaikum kayba family bi kontona nsaf nge mbarinki afo mario ko ala o kuma ka mata basor jang afo bam basori ko signajel basor be mu senda bot ikamo kanal nene wala fa yalla man jahasinde we kala man jahasinde usate mi yatina basor niaje bi ala ta ko lan tolman kuran soto asaba bo sunda usenda wala kelol so mina batinna man sado bina silam usenda bani momo mun wala ba usenda ba fata momo lam fata wala birin dunya fa yoma din ali amoyle de yalon te fa manke ko kadibule kadiyam kadim rasul man tara diamola de Gambia dingolu menu be Gambia menu ni la registal wala ka diam ko ni badi Gambia ngolo ali kana ali fannene honorable Sow na diamutale birin na diamuta akonye ko khadim rasul akonye nte manta dauda akonye ko ngamite mo fongo ke jang akonye ko ntata president la meeting to nyalem akonye barinte mambo GDC ale nyine ke jang aliya albe radio kankan na kuma kuntanga duliya be buntan na dron hebar mo lol fa mo jamo hadama do nyanta fa akilo tulalde ko kila Muhammadul Mustafa sallallahu alaihi wasallam ay taman se sabale fo nafiko la ko qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayatul munafiq salasa idha hadatha kadhaba nadia muta dawda dron faniya te wuliya bonna dron ay to wuliya bonna dron abuka fo ay senia ate tula bonna dron kila Muhammadul Mustafa ko alsal hakilo to wolto bake munafiko alsal hakilo to wolto bake kata te afo dawda faniya albajama bale tarlaje awala fare kila Muhammadul Mustafa ko nin nafiko diamata dron asifaniya woto silang ma fahamu mbuka understand no le mune mu problème oti mentin na mol buka la fi pour ka tonya fasa kadu kila ye nyinta man se witan dalala ko nafiko nadia muta dawda drong asifan yaf
adiamuta dawda dron asi faniyaf uta sila munantin na mulbe lala wuliya fo lalla wumeni yalon koy dabu ka tonya fo ni moy faniyafo sinya kilen dron wo man nyanna lan nak ak ma nyanna kila lan modi fo na tubita annu kila muhammadul mustafa tentenda ko fulan jang wa idha wahada aklaf naila hido di akala hido tinyal nafiko naila hido di dron akala hido tinyal asafale menyin kelali mbe fenke kelali nen sita dembe kelatene nen keta dembe kelatene nen fenke dembe kelatene asinalo ay yelema falakas like chameleon atakela alikana la munafiko mambetea munafiko mu alqur'anu jawolta ala jawolam kila jawolam anu kila manda woto de ako o iza tumina qan ni la taala ñin nafiko ñin ila taala idan kene ya taala nin ila taala idan kene ya taala ijikitala abe jikoti ñala misir kono ñino abe jikoti ñala oto munantinna albal fam batandila ngo Gambia mbadu nga example kilendi yalla so pretendant Hari Sambo abe state house le ya bonni because ya kenu duty NCOT sammari wato Cristiano la feto wato e ko munantinna manna do kola atata Cristiano la feto la bari nafikolo because ñing Hari Sambu ka toñale fo state house kutilimbale na ja safo e ko he alenga ñimbonde ja ye fero da kamma bari yalo to le fero men da kamma ala ko en ko alla ñim fero man correct molu balon nale bari yalo nafiko nyamato sonnema couranto wulo o buka ñamen no inata na muneke ye Hari Sambu bondi ya redeploy bari même fanan imam même faham wala mu ñindi ko do fanan beje ka fay lieutenant Sambu wo fanan man na do ko la tata sammare la bari mo bay imo bondi je o bala do ko la han kabi ye nafik ma ñaaje ye hypocrisie ma ñaaje yaaja ba de Gambia ko ñine be Gambia momo ka toña fo doron e kaw jam fande man salal woto adama fawle man la fa fam ma koy la de momo ka toña fote e kaw sabe balay ka bondi bala nga wulu ba moy la be wurla aba fo kanko ha Gambia dingol men be diaspora Gambia dingol men be social media wala ko luntawol men Gambia dingol men be sirin Senegal anin dula ko to lu man ñana register lan ko dama la yo ko moy min tol Amadou Wati man kende yalla fereng Amadou has lost all kind of my respect nte ma mira hadama di men mu kallafta anyanta sila ke mira te buka kuida buka toñaf jumale ko Gambia de men be Senegal wara men be Mauritanie wara men be diaspora wara wol ma ñana de hani Gambia de mo fon sa fo ñoo Gambia de wete register la bank fo yo sembo soton nko lun tangol wala ma ñana register la abe ñi wuro men bela ani sekum balo ibe wulu ibe fero men be katakan wala mo inde ko kala ndo register bari yalon sungam folo waya jufre rolo yalon tanga fale sekum balo nana tendama hani ka bembe sire yalon se muna ku balle keda adawa barola wulu karafew wala adawa saram ndeysan ko to no man kate ko adama could have been the best president in the world ndeysan bar mol men yalon koy ke fanke fenulati manke menuti na fi kibalu bari tul fanam fisata menuti wol fanam be adama baro bala ndeysan ko to ndeysan ini la wuliya fo nyaawo nyang itul fanan hani la dajjo la fisata menuto wol fanan be adama baro bala adama la man lokki to ado atama lokki le ferem ali la moy president ite ko you are anti wallet and the president
president baroto nin do yewo don no hani kana ko le fala sata sabe wallahi kabe president baroto kala president ta na yuara ndel mo fulo be sidi ja ndel la kallo boda to ka benno ni saba nyabara govan muso o to kido me yala ndel togol no parti ay tel ke footballot al jamfa footballot atalo footballot ay tel ke footballot president jar baro amam fenna non tele juarata hani ni marso me abe boss club ni marso ala le atina ajanita banna man janinu base area council was ready pour bani marso ke ibaka kante nyami bar ko min ala ma do ka ala ki se jo fefe wala kat bar momo ko president baro me do ko la ni juarata amara ba ni dia mo le fot ka be ni silo me de posta ayatul le ni silo ada on the pipeline ayatul le ni silo ala ta ko la loya dabo wala fight pour ni silo e soto o to ni ko loya dabo fight pour ni silo e soto bi atama srabe posta men na man ke ni silo o silo men be bako e ka fa bako silo le kada ya ja me la to ay wala continue bi ya ja me ti ya ba ni foundation wo ya ja me do foundation no dro ada fa to silo men ko ka farti silo men ala ta ko la loya dabo ay men ka jawoti bi ay men ka nyaaje na tutubi ay men ko ala ta ko la bi atata wala bara ko ko woto ndabu basse dimanti wuluta massa ja kunda don ka ko nyambajana na official ni Mariama Traore adama ba ka fefem fali amon soto bi amon soto sa sanni sabal de siri basse area council hani mani poto ama sambaje as the women rep of the council ka fa ko ngani nati do ini la mu yara musol pour que selle duya ade live witness l'hôpital auto the same thing itata da school na sin ne ala ko digol be ka taje 2000 dollars e kawle jo janni ni hôpital grade 10 madame Traore mbar Musa Baraka ari Gambia wallahi Gambia mu bankolti banko me alon ko ala tatulaje mo kendol be tula keri na drong men yalon koy tekela alaji bubu ñol si walde bubu ngari tay ma lambe alaji bubu ngi respect bakale non alaji bubu drame ne hakilo bakan du sano nata basse akayete bondi UDP la chairman yalla le bio alaji bubu wala nata fanke gamban fo malo mba fa la nyaadi la fon kabula adama barono ma doko alani Ousainou Darboe wala ko alaji bubu te bola UDP la chairman yalla bari ali amiral ka ke mo le lal ka kal fon le la nga alaji banda kamara ñol jejanne ngoy kon tolu fente keri ngo jelem femo ñala je fer je felero ndol ngaw be to la banne nga bele je alten tol nene no la amam possible ali bal fanne batandi la 15 atole a pudum patali afu mole ko nga banko be tale nga jana tale nga fenke tale ngo ke fanto la wande musula la wato sinato nyafe ale nga tatro carte foyo wota bayla ngo 2021 wosital ngan suma siye men fotu babo enam ala la tenam wota bayla 2021 sital carte ba faylal ale nga ta fo carte fay wato wotoma kusa fawulu ndol be ngalo ne nga Gambia lo nale Gambia lo nyame ngalo wala nyama ali bota dawda ndol kan lo singolo wolta ala singo tap ali ala tepere bondi damen ndol kan tepere londi wolta ali ngata ha boya ali ngata de je ikon dolla banko mba tuno la ga adama baro bulute na tinya janni be ñina tan Yellow Sisters o lamme konton Yellow Sisters ngali konton bake Mr. Bitey katanna broda menketa ibuti ngal konton baba bake badin na Yellow Sister solo nga konton dro follow ibun bayo la le bari mistake ko ketambulu nyanta mbama la follow konton na
mba ajabinta Dramé mbe konton na bake mbama mbulo ben ko kono me ñoyri banko to mbe konton na ala ma satellite so jati kende ala kilanen kilara mor hormoto Umar Bitey nge konton bake binta Seydi fana nge konton anen ka fo dingol be ngal be konton tal be to fo no la sain bari ngal konton ngal tendu ngal jeyi famole kake comme ali bamba kala ngolo nyamen dorong ndeka yenim politiko na dun tambalo la aka safa aka chokoli lele bari mbe mbalakan ndo la folo ñu watin kono bari ngal konton baba bake ngal konton tu jereng kata fu bato konko ngal be konton wo ma fonga be nga be konton kombo nzafo bamba banko mo be nga be konton mbari musu kendel la mu ñi yelo sista solti binte kunun namo mfango doma nim mo mande menna nga konton bake nga to fo mo be balon na la mbe jumal na UDP jata balemu me ya lon ko alota UDP bak ay men kata UDP bi atemu hero lati men kata Mamadou Ngom momo ya lon e balon na ko UDP Mamadou Ngom mu jatolati UDP kono Mamadou Ngom bu forolati Mamadou Ngom wasata fentabulu nyawnyang anala foire ya nyawnyang aman song ayala foire ya wafi UDP kana nyina Mamadou Ngom la de ning mansa UDP mansa kunna nata Mamadou Ngom ñol sifalu ni ko be ñina lola don defale ni mbaro ko yata ñame ni UDP be ko yalla wala ñama ndemang hañi toñen dirola ñuni yelo Adama Barrow be sire wala kono bi ñu Mamadou Ngom ñol yelo ye ñin dindi o ñaale tiña anen dogo njaay ñolu kata solo ñolu ye ñul le muta ñola men koto ma fanan konton na kafu bayo ba konton na bake ate yelo sisters nyaaw nyang barenta hanyila tujerem folam man kafu konton yo bari man komen jama kon ndro ka kolembul bar bi mole kuma ne no ko nyako bari fane ka nyine la dimbal la so nomo maluta bari mfamata mol konton na so walantin na bi nga konton dirol ke ni wonte Gambia mu mo be abbe nga be le konton yo bari sa itande president Barrow la ko kano buka forcé hani kano buka forcé imaje honorable soy malundi sifa men kala kano buka forcé yonde na dañe ko no mom bende na keba jan ko kabiri ya moy ko barjelin ko fano do wuluya do le ko barjelin ko saunda yudi ya moy le barjelin ko do yudi fi saunda NPP nyawnyandi mbe bi nga ben ko man nga jube suma bare jam momo narje balle keba mo kala folle bi jam andu musol bi be fanam be marale ne fanam bari alfal man na do solo ko kama bari be yela no mo nyol bole ko alta mabe be dimbalu la ko na mabe na sado to ya bad na der ale ngof aje binden kay ko sokut bari be tilibula mi don komandale kaje ko mol milyalon ko iko bari ja suba sawndal to man do ni nga formule ba natal la nga sen formule kono momon de mo barjal de kado nyandi we naw barjal de dawdan ni abana ni mo barjal de mo bawo Adam Barrow mi alon katlim na president mo kana kuma do fay bara patio mi kono o le alno kati kalama momi alon koy be kalama ite ko momi dara nyanga banda yemi den ko du mo kelo mil ida ko rek fela ku ndajang yow le wure den ko du dulan say ka fa de ko mo kemi saba sawna may de ak le ba ari ñogo makko ndaw ko lu barjalam ko la fara ba ñu la fara mbuka sabari ngale barjal mo de barjal suban ko le kat yamute école be sawndale ngo ñunu momem fo be ka saw yamira Gambia bende lon jomplati ba lon jompila siata Gambia de ka sawndoro ka molje ka poni ka saw ye bodla do de lo e poni yeta lo la do saw be kala drop molbe saw na drop ngo politico kamundale arithmetic be nyame you either plus or you minus. That's politics. Memano wobuka keno. Hani UDP molbe bola jelebe saune bita party doto. But halon ko modol be bola party doto le mina UDP politiko be wole nyama.
bari president baro koni womo political novice womo political nursery school dinde ngolati because ati amira politiko be nyame politiko to nyama ay amira politiko be nyame hani politiko to nyama bari mbade ngambe onkolu lafta pour ka diamo siende bake pour nga president Adama Barrow ya mari bari ndeysaan non ko to la ko kam bala fa bakel bari ko kilin drong lafta pour na diamo nimba kum fa la nga kum fa woto ali la moñin these are our own brothers and sisters, our sons and daughters here in Europe suffering just because they want to help you, our mothers, our fathers who will still here. The Gambians living here are not doing change in our homeland. I am a refugee. I will disclose this here to you. I am a refugee with my refugee status. I am opening a radio station in Gambia as a refugee. And I know there are a lot of refugees with those plans and ambitions. Alia moyle de nyim fonninke o membe kumbola be di amu kanteng e ka Gambia fonninke wol sayindi Adama Barrow na la mansakunda ka Gambia fonninke wol sayindi Adama Barrow dingol be tubabudu ala ministal dingol be tubabudu ala puntum pantam molu men yalon ko be balay be su lay bebe yiti kan ila dimbal be tubabudu atul foirewlo atul fentawlo atul menu ke donga noma e ka tol dingol len sayindi abba futu baliya nyon nana maje duniya kono doto hannente ka Adama Barrow support ni lume ko Gambiano le ko mota na sayndi na wolu nan ka bala patel han UDP man so ko nana so tani mol deport nte babola jela ngo ni mando ko soto no Gambia ali nga chance opportunity yele na mole ta to baboli opportunity yele la mole ne inata Africa yen colonize bare hani menu bebe to bawdo yale be kadimo rasulona ni na tante an ka kayto sa ven nte ban worry I don't care Gambia ali nga nyo makoy asikeno yemo do makoy yedo jiya o kala banna je halale jamu ñene ndir dulalati bari hani ño kelo doro bari yalon Gambia mu mo be menu la ko kante jahale wala mu ñomin kol alla ko kam bala fa kan jahale je iko kabrin 1965 esew bara bara Banjul ferio etu panela doron sawo sang nyakile mu nyama esew kolu wol bu kaptar man sa ñomin kolu wol bu kaptar man sa kunda ñe jewol mu nekita ñomin kol la mu nantina ñomin kolu fanan tayitandi no la man sa kunda la ko nali man hati mali hati ñomila suti ata Banjul la katambi dula bela bar ñomila nata jam fa Banjul la katambi dula bela iko Adama Barrow ka kana hakalan silo dere ko hakalan molu ko tol be kana sawon bari ñine fana mu dankoti ñine fana mu masiboti iko ni me mira ñomila nemo membe ñomila nin atara ñi ñomila silo be beteyare feri kendo be je waram sala kendo be je mo bebeta keno sanna ñomile al dingol al tol ken tiol sike naful tiolti tonu ñomi keno te mala because ñomila suti ata Banjul na dula beti asika ñomi esewni bara wol nim Banjul be sika fu ñomay ke capital ba kilonti dula côté hol be wala ñama Angleterre jam balé dula fara ñin ko do men be dunda Gambia ni me Gambia jube de ba moro je wili keme saba wili taworo Adama Barrow la bayo aka menu dum wili keme saba wili taworo mambore njaay wala landay ning Adama e bambay dum wala ka bayo sabu ku kal menu dum ani dembo lay la ñolo aka aussi fal menu dum birabe president ñolo fo mu nanti na taw dum na sayin pour isagency ko do safe no je Adama Barrow ka kucal menu dum anim follere nim fonkolu nim tedungal ñolo aka wol menu dum do fo mu nanti na taw dum no la sayin isaje 1 million me ka diala every month nso fana mabono nga kafu nyoma ja Adama Barrow sanje nan leke karo 1 million
kari tannim fula womu 12 million nati sanjilul dum womu million taw worolati o million taw woro nimmo ko tawli ka ko dol menu depart yo mo menu dial kono ka ital ko ni ngaw ko do be me 1 billion soto lale nga bricho dada nga buntan kabo e bara fay naki banjul la silo e soto je sometimes as a businessman e ka wakile mburo tapala panin tio ponce o yetio concrete e kono e fa e sa je si kodo do safe no pour la business capital abete ata jena bari tilimbali amembe Gambia ha ako bala fa warta baki bara ngombe nyaabe lere ne mo mantara sino yalo waju nani fonko albuko jelo political platform o be fam batanda kuma kundam bolo wol be sirine kodo ka bibi la do ka bi do nin jiba do fata eta e fo nyeti Abdou Sall o yalo wala jibo ka wala ka yele ma ko no do ko boto je ka jibo da la camera ko tiya boto tol senelal nandol fonkol do dimole to halakiring al fonle to halakiring ale wulu foire akono ale kuram foire akono ale fa foire akono ale ta do ale dun jahannaba because ni ajal ka dun jahannaba al kan nafiki yalake ali nyina tal fongol la ali al fam fili je mo nantina ala tal fil la je kato ala buka dun la mo kan ak ngote mentano la dun Gambia Gambia la ko bara fa warta baki par mbadi Gambia ko anyway ndol si men no dron wala mo ka bondale nyoto na al botale nyoto al fawol ya dungal faye nyoto dron fa ngunda men hum fa bara hospital buluje ntolu la do ko momenti wala mo ka bondale nyoto oto mbal tentula mbal jayla albadi malamo bamba serigne mas kadim rasul alama man satallahi Gambia fasa kila hormoto momo hamoni Gambia diwol toro mo alama alaye tora kila hormoto alquran hormoto wato hormoto insha Allah salli ala Muhammad